Welcome to another channel vlog. Before you watch this video, like, follow, share, subscribe, comment, turn on notifications for latest updates. And 3, 2, 1. Where's driver? So we're here. Hi guys, welcome to my vlog. Pauliinan kami sa Nakayon, Alauna, Agas, Domingo. Masimap sen ako sa Roman, Indones, Aga. Ay, adlaw. Baik kung maka-eskwela man kita ka dyan. Ay, sarap na mag-drive sa student. Kaysa sa ano ko magtusa mo ikaw ka magpangit mapalit ka dyan. Ay napit na niyo pa chill lang. Nice one. Piting ang green light food puti kayo Hyundai shit Hyundai is here. Extra side mirror. Wala. Maka-conrad dyan ng watch and learn tutorial how to drive boat. Tunog pa nga naman matulog eh. Ako pa una sky pa. Nice one bro. Good, lapit lang kami sa balay natin. Lapit lang kami sa balay. Advisor ko kita. Kapalikuha pa sa ano. Lahat lang kay Raja Nicolas Caron and Bernil Pasente at kay Ingrid Divine Moray nice one guys. Kay friend ko si Christian Dave Solis grade 6, tapos si Andrea Raymar May Mary Respect. Shout out po. Kapit lang mga kulong dyan kapis na sila. Kapit lang mga yehey, yung paulit na kami. Baby back guys.